बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वफाक कराची को अपना हिस्सा दे, काम करे, ड्रामेबाजी बंद करे, बिलावल भुट्टो बरस पड़े। कराची पैकेज में वफाक का हिस्सा बताने पर उन्हें तकलीफ होती है। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुतासिरीन की मदद और बहाली के लिए वज़ीर आज़म ताउन करें। वफाक सिंध की गैस और रेवेन्यू से चल रहा है। ये कहते हैं सिंध को 300 रुपए भी नहीं देंगे। NFC अवार्ड में पूरा हिस्सा ना मिलने का शिकवा, बिलावल का गरीब किसानों को रिलीफ देने का भी मुतालबा। कराची पैकेज में सिंध हुकूमत के 750 अरब हैं, असद उमर ने मान लिया, लेकिन काम तो शुरू करें। असद उमर का सिंध हुकूमत को पैगाम। असद उमर कहते हैं अब सियासत और काम ना करने की बातें छोड़ें, ड्रामेबाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे तो मार पड़ेगी। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं PP और PTI को कराची वालों से जूते पड़ेंगे, बड़े मंसूबों पर काम शुरू कर दिया है। तोशाखाना रेफरेंस में जरदारी और गिलानी पर फर्द जुर्म आयद। तहाइफ की गाड़ियां लेने पर 4 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म लगा दी गई। साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ इश्तिहारी करार, नवाज शरीफ की जायदाद जब्त करने की भी कार्रवाई शुरू। आसिफ अली जरदारी कहते हैं नवाज शरीफ इस बात के खुद जिम्मेदार हैं। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। नवाज को इश्तिहारी करार देने के सवाल पर जरदारी का तबसरा, हर बार अदालतों में सुर्खरू हुआ, इस बार भी होऊंगा। घसीटने के बयान पर शहबाज शरीफ को माफ कर दिया। सियासत में कभी कुछ होता है तो कभी कुछ। बिलावल भुट्टो कहते हैं एक तरफ अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाते हैं, दूसरी तरफ तोशाखाना से तहाइफ लेने का भी इल्जाम लगाते हैं। साबिक सदर इल्जामात का जवाब दे सकते हैं तो सबको जवाब देना होगा। क्या किसी में दम है कि साबिक आमिर के खिलाफ तहकीकात करे? बिलावल भुट्टो कहते हैं कानून एक है तो वजीर आज़म समेत दीगर पर रेफरेंस कब बन रहा है? नवाज शरीफ कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान आकर सरेंडर करना मुमकिन नहीं, अपीलों पर समाअत आगे बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। सरेंडर करने के अदालती हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर। नवाज शरीफ कहते हैं हुकूमत के पास मेरी सेहत से मुतल्लिक मुस्तनद मालूमात नहीं, हुकूमत ने मेरी सेहत के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने पर शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। अहलिया को मरता छोड़कर आने वाले से मुताल्लिक ये हुक्म अफसोसनाक है। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की जिंदगी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। प्रोमोटर एसोसिएशन पाकिस्तान के हवाले से एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं मुनीर ज़ादा की इस रिपोर्ट में। लोअर दीर प्रोमोटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के 17 सितंबर में होने वाले इंतखाबात में दीर लोअर के प्रोमोटर ने शाहीन ग्रुप और लाइन ग्रुप के 2 फरीकी इत्तेहाद के मुश्तरका पैनल के हिमायत का ऐलान किया। इस सिलसिले में दीर लोअर के प्रोमोटर्स एक कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। कन्वेंशन से खिताब करते हुए प्रोमोटर्स एसोसिएशन शाहीन ग्रुप के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अफजल, सेंट्रल चेयरमैन प्यूपा सरपराज चीमा, CAC प्यूपा और CAC प्यूपा के मेंबर मिकाइल बंगश, प्यूपा शाहीन ग्रुप तेमरगरा के नौ मुंतखब चेयरमैन इनायतुल्लाह खान, मुस्लिम शाह दाऊद खान और दीगर ने कहा कि शाहीन ग्रुप और लाइन ग्रुप का मुश्तरका पैनल इलेक्शन में इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। कामयाबी की सूरत में प्रोमोटर्स का बिला इम्तियाज़ खिदमत करेंगे। बक्सा माफिया का खात्मा किया गया। उन्होंने कहा कि प्रोमोटर्स का मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और सालाना लाखों अफराद को बैरूनी ममालिक रोज़गार के लिए भेजवाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा से प्रोमोटर्स का कारोबार 100% मुतासिर हो चुका है, इसलिए हुकूमत प्रोमोटर्स का इमदादी पैकेज दे। उन्होंने कहा कि इन पैनल में प्रोमोटर्स की बेलोस खिदमत का तहिया कर रखा है और कामयाबी की सूरत में प्रोमोटर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। उन्होंने कहा कि इनका पैनल प्रोमोटर्स का इज़्ज़त नफ्स बहाल करके इन कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रोमोटर्स से मुतालिबा है
کہ ان کا مشترکہ پینل کے 7ویں امیدواران کو ووٹ دے کر انہیں کامیاب کرائے۔ اس موقع پر شاہین گروپ کے چیئرمین چودھری محمد افضل عنایت اللہ خان کو شاہین گروپ تیمرگرہ کا چیئرمین منتخب کیا اور پروموٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کے 17 ستمبر میں ہونے والے انتخابات میں دیر لوور کے پروموٹر شاہین گروپ اور لائن گروپ کا مشترکہ پینل کے مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ منیر زادہ، حق نیوز، لوور دیر۔ گھوٹکی میں سندھ ایریگیشن چیئرمین انجینئر عبدالباسط سومرو نے کہا ہے کہ سیڈا کی حدود میں آنے والے تمام بند مضبوط ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ گھوٹکی سندھ ایریگیشن رینج اتھارٹی سیڈا کے چیئرمین انجینئر عبدالباسط سومرو نے کہا ہے کہ سیڈا کی حدود میں آنے والے دریائی بند مضبوط ہیں۔ محکمے کی جانب سے پانی کے بہاؤ کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے دریائے سندھ کے حفاظتی بندوں کے دورے کے بعد ڈائریکٹر سیڈا گھوٹکی کے آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ چیئرمین سیڈا انجینئر عبدالباسط سومرو نے مزید کہا کہ قادرپور شینک بند پر پانی کا دباؤ ہے، جس کو انجینئرز بہتر اقدامات اٹھا کر اس کو مضبوط بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے دوران اور سیلاب سے قبل بندوں کا جائزہ اور کام کراتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج پانی کا بہاؤ محفوظ طریقے سے گزر رہا ہے۔ سیڈا چیئرمین نے کہا کہ پانی کا بہاؤ حالیہ برساتوں کے سبب بڑھ گیا ہے۔ امید ہے کہ 2 دن کے اندر اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ بندوں کے دورے کے دوران سیڈا کے مینیجنگ ڈائریکٹر ولی محمد نائچ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ قادرپور شینک بند پر پانی کا بہاؤ بند کے قریب سے گزر رہا ہے، اس لیے اس وقت بند پر خاص نگرانی کی ضرورت ہے۔ دریا کے بہاؤ کو بند سے ہٹا کر دریا پر پانی کے دباؤ کو کم کر دیا گیا ہے اور سارے بندوں پر مینیول کے تحت قدم اٹھائے گئے ہیں۔ بند پر خیمے قائم کر کے ملازمین مقرر کیے گئے ہیں جو 24 گھنٹے بند کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ امکانی طور پر خطرے کی صورتحال پر ہنگامی بنیادوں پر قابو پایا جا سکے۔ دورے کے دوران گھوٹکی فیڈر کینال ایریا واٹر بورڈ کے چیئرمین میر حسن خان لنڈ بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر احمد صدیقی، حق نیوز، گھوٹکی۔ گھوٹکی میں چیف میونسپل آفیسر سید نادر علی شاہ امروٹی نے ٹیکس برانچ کے ملازمین سے میٹنگ کی اور ٹیکس کی وصولی کو بہتر بنانے کے لیے ہدایات جاری کی۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ گھوٹکی میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر سید نادر علی شاہ امروٹی نے میونسپل کمیٹی ٹیکس برانچ کے ملازمین کے ساتھ میٹنگ کی۔ ٹیکس انسپیکٹر سید ہاشم شاہ نے سی ایم او گھوٹکی کو شہر سے ملنے والے ٹیکس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر چیف میونسپل آفیسر سید نادر علی شاہ امروٹی نے ٹیکس برانچ کے عملے کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ نوکریوں میں غفلت برتنے والے ملازمین کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ملازمین ٹیکس کی وصولی کے لیے مزید اقدامات کریں تاکہ ٹیکس کی وصولی میں اضافہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جو دکاندار، ٹھیلے اور ریڑھی چلانے والے سرکاری ٹیکس اور دکانوں کے کرائے نہ دیں، انہیں نوٹس جاری کیا جائے۔ سرکاری بقایا جات نہ دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ انہوں نے انکروچمنٹ کے عملے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ جہاں جہاں شہر میں ناجائز تجاوزات ہیں ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور شہر کو صاف ستھرا بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی صفائی ستھرائی کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ شہریوں کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر احمد صدیقی، حق نیوز، گھوٹکی۔ جناح لائرز ایسوسی ایشن پاکستان ساہیوال ونگ نے ممبر پنجاب بار کونسل پاک پتن کی سیٹ کے لیے اعجاز احمد خان بلوچ ایڈوکیٹ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال جناح لائرز ایسوسی ایشن پاکستان ساہیوال ونگ نے ممبر پنجاب بار کونسل پاک پتن کی سیٹ پر اعجاز احمد بلوچ ایڈوکیٹ کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد چک نمبر 101 9L میں سردار نعیم خان گادی ایڈوکیٹ کے ڈیرے پر کیا گیا۔ اس موقع پر وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اپنی طرف سے ممبر پنجاب بار کی سیٹ پر الیکشن کے امیدوار اعجاز احمد ایڈوکیٹ کو اپنی طرف سے بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی قادرپور شینک بند پہنچ گئے، صورتحال کا جائزہ لیا، ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ٹینٹ سٹی قائم۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی لیفٹیننٹ ریٹائرڈ محمد خالد سلیم نے گھوٹکی پہنچ کر شینک بند، قادرپور لوپ بند اور OGDCL حفاظتی بند کا دورہ کر کے ممکنہ سیلاب کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ
फील्ड फोरकास्टिंग डिवीजन ने गुड्डू बिराज पर सैलाब की वार्निंग जारी की है। इसलिए सूरत हाल के मद्देनजर तमाम हिफाजती बंदों की सख्त निगरानी की जाए ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया रहनुमा ना हो सके। उन्होंने बताया कि एहतियाती तौर पर कच्चे के सैलाब मुतासरीन के लिए न्यामिन लांडी, शेरदिल, कच्चो भिंडी और मोहम्मद अली लखन में 3 टेंट सिटी कायम किए गए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर मुतासरीन को मुंतकिल किया जा सके। इस मौके पर उन्होंने डायरेक्टर सीडा घोटकी मोहम्मद अली जरदारी को हिदायत दी कि हसास हिफाजती बंदों के मुरम्मती काम के मेयार की खसूसी तौर पर निगरानी की जाए और महकमा आपाशी के मुलाजमीन की छुट्टियां मसनूक करके बंदों पर मुकर्रर किया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की गुल्फत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कबल अज महकमा आपाशी मीरपुर माथिलो के इंजीनियर खुर्शीद अहमद खोखर ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस वक्त गुड्डू बैराज से 5,55,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर ने DHO, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHI समेत डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक को हिफाजती बंदों पर मेडिकल व वेंट्री कैंप कायम करने की हिदायत भी जारी की। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। मेहड़ में चावल की फसल को शदीद नुकसान, जिसके बायस किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। मेहड़ में चावल की फसल को शदीद नुकसान, जिसके बायस किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। चावल की ज़्यादा पैदावार वाली तहसील मेहड़ के मुतअद्दियों में चावल की फसल उगने से पहले फसल पापड़ हो गया। नकली बीज और नकली खाद का सरकार की जानिब से जांच पड़ताल न करने के बाद आबादगार मुआशी तौर पर तबाह हो गए हैं। मेहड़ तहसील में हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल चावल के फसल में पापड़ी हो रही है, जिसके बायस फसल काट कर मवेशी को दे रहे हैं। मेहड़ तहसील में फी एकड़ 50 से 60 मन चावल की पैदावार हुई थी, जिसकी फ़रोख्त करके किसान अपना पेट गुजर करते हैं। पापड़ पैदा होने के बावजूद सिंध सरकार समेत महकमा ज़राअत सोया हुआ है, जिसके बायस किसान शदीद मुआशी बहरान का शिकार हैं। जबकि चावल के फसल के बजाय पापड़ पैदा होने पर किसानों को फी एकड़ हज़ारों रुपए का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अक्सर किसान अखराजात के बायस ज़मींदार के मकरूज़ हो गए हैं, मगर महकमा ज़राअत के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। उसके बावजूद भी कोई इकदाम न उठाने के बायस इलाका में मुआशी बहरान पैदा हो जाएगा। इस सिलसिले में किसान गुलजार हुसैन सियाल, असलम सियाल, अहमद खान चांडेव, इमरान डेपर और दीगर ने बताया कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर तहकीकात करके नकली बीज और खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके किसानों को आबियाना डबल और दीगर टैक्स माफ़ करके किसानों की मदद की जाए। उन्होंने सिंध हुकूमत से फौरी तौर पर इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। गुलाम हुसैन पहवर, हक न्यूज़, मेहड़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।